Cable's tight, starting to pull. Steady now, keep it straight. Almost there, hold it. Almost out of the jungle. She's seen better days. What happened to it? Life on the road. Hold on. Whoa, look at that! We're out of the jungle! Been a long road for this one. It's incredible. Where do you think it came from? Hard to say. Let's see where it leads. Pak, ini Innova Reborn 2015 yang terbengkalai, siap direstorasi. Bagus, kita akan kembalikan kejayanya. Terima kasih, Pak. Saya percaya tim ini. Tentu, ayo kita periksa kondisinya. Lihat karat di engine bay ini. Iya, parah sekali. Struktur bodinya aman? Sepertinya aman, tapi perlu dicek lebih lanjut. Baik Pak, saya catat kondisinya. Bagus, lanjut ke suspensi depan. Lihat karat di blok silinder ini. Iya, parah. Panel bodi juga sudah tipis. Perlu ganti banyak bagian. Cek dulu semuanya. Oke, saya cek bagian bawah. Chain secure, let's lift. Ready. Pump it slow. Easy does it. Watch the swing. Clear? Hold it there. Halo, ini Toyota Innova Reborn Diesel 2015 di jack stand. Kita mau ganti velg Staria Skypon 18 inci. Velg ini pakai ban Hankook Ventus Prime T 24545. Sekarang kita siap pasang. Lihat velg dan bannya sudah siap di sini. Halo, ini 2015 Toyota Innova Reborn Diesel kita yang lagi di-upgrade. Lihat big brake Brembo sudah terpasang di depan, siap ganti velg standar. Velg barunya NK Trin Tiremani Pataglin 95. Sekarang kita pasang velg barunya. Ini 2015 Toyota Innova Reborn Diesel sudah diangkat di jack stand. Kita lihat big brake kit Brembo sudah terpasang di semua rodanya. Velg NK SC46 18 inci dengan ban Hankook Ventus Prime 3 24545. Decal Monster Alien First Predator ini finishing tasnya sudah hampir 75%, sekarang finishing biar mulus. Selesai, hasilnya kinclong dan sporty banget.